अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वीडियो कॉल जैसी चीज़ की इमेजिनेशन करना एक सदी पहले इम्पॉसिबल सा था। एक सदी पहले के लोगों से अगर कहा जाता वीडियो कॉल जैसी चीज़ भी वजूद में होती है तो वो बिल्कुल इस चीज़ से मना ही करते थे। लेकिन कैसा लगेगा आपको अगर मैं कहूँ 1400 साल पहले अल्लाह पाक की पाक किताब कुरान शरीफ में इस टेक्नोलॉजी, इस तकनीक का जिक्र है। बल्कि इस तकनीक का ही नहीं, छोटे से भ्रूण का माँ के पेट में बनने तक का सफर, इस दुनिया के बनने तक का सफर, साथ में समुद्र की गहराइयों, वायुमंडल की परतें और ये सारा जो सिस्टम है, इस चीज़ों के बारे में, इन टेक्नोलॉजीज के बारे में, अंधेपन का इलाज और बहुत खतरनाक बीमारियों का इलाज, सब कुछ अल्लाह ताला की किताब कुरान शरीफ में मौजूद है। और क्या पता फ्यूचर की बहुत सारी टेक्नोलॉजीज जो अभी तक साइंटिस्ट ने भी इनका पता न लगा पाए हों, वो सब कुरान शरीफ में मौजूद हो। तो इन आयतों के जरिए हम डीपली इन सभी छुपे हुए मैसेजेस को और अल्लाह के इशारों को हम पैगंबरों और रसूलों की जिंदगी में हुए हुए चमत्कार और उनके करिश्मों के थ्रू समझेंगे। अल्लाह पाक की किताब कुरान इतने डीप मैसेजेस हमें देती है कि उसे समझना अभी हमारी बस की बात नहीं है। सारी दुनिया और हर दौर की नॉलेज, हर दौर की जानकारी कुरान शरीफ में मौजूद है। सूरह अल अनाम के जरिए हम पता लगाते हैं कि अल्लाह पाक ने इस किताब में लिखा है, सूरह अल अनाम के अंदर लिखा गया है कि बिना अल्लाह की मर्जी के एक पत्ता तक नहीं हिलता, ना ही जमीन में कोई एक जमीन की गहराइयों के बीच में कोई दाना है या कोई ताज़ा या सूखी चीज़ जो कुरान में या किताब में मौजूद नहीं है। इस सूरह के ज़रिए हम पता लगा पाते हैं कि हर चीज़ अल्लाह के जानकारी में है और इस आयत के हिसाब से सब कुछ कुरान में मौजूद है। एक इस्लामिक बहुत बड़े स्कॉलर हैं बदिउज़्ज़मान, उनके हिसाब से, और उन्होंने ये चीज़ बताई है कि पैगंबरों की कहानियाँ और उनकी ज़िंदगी में हुए हुए करिश्मों के ज़रिए हम इन चीज़ों की छिपी हुई रहस्यों को जान सकते हैं। अब हम कुरान में मौजूद पैगंबरों के करिश्मे, उनकी लाइफ से जो है इन टेक्नोलॉजीज, इन तकनीक के बारे में आयतों के ज़रिए समझेंगे। तो फिर शुरू करते हैं। सूरह नमल की आयत 38 से 40 में एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट, एक इंटरेस्टिंग वाक़या मौजूद है। प्रोफेट सुलेमान अलैहिस्सलाम एंड द थ्रोन ऑफ क्वीन ऑफ सबा, यानी कि प्रोफेट सुलेमान और सबा की रानी का वाक़या। इसमें क्या होता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने दरबार में मौजूद होते हैं और अपने लोगों से कहते हैं कि मुझे सबा की रानी का तख्त अपने पास चाहिए। तो एक बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन आकर उनसे कहता है कि मैं मिनटों में वो जो तख्त है, वो थ्रोन है, वो आपके सामने हाजिर कर दूंगा। और वैसा ही होता है, मिनटों में वो तख्त सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने हाजिर हो जाता है। अच्छा जी, अगर मैं कैसा लगेगा कि मैं कहूँ या तो वो तख्त हजारों किलोमीटर यमन में था तो किसी तरह दमिश्क में आ जाता है, या फिर हो सकता है कि कुछ उसकी इमेज या कह लीजिए प्रोजेक्टर टाइप चीज़ें उस दौर में रही हों, या ऐसी चीज़ें अल्लाह की मर्जी से ऐसे करिश्मे हुए हों। क्या ये इंसिडेंट हमें कोई इशारा नहीं बताता है? जैसे कि जो हम अपनी ज़िंदगी में आजकल देख रहे हैं, वीडियो कॉल हो गई, ऑडियो कॉल हो गई, इंटरनेट पे मौजूद स्क्रीन, आप मेरी वीडियो भी देख रहे हैं, क्या ये इंसिडेंट इन चीज़ों से रिलेट नहीं करता है? या फिर आप कह लीजिए कुरान के इस वाक़ये से एक अमेजिंग साइंस हमें पता चलते हैं, अल्लाह ताला के इशारे हमें पता चलते हैं। हालांकि कुरान 1400 साल पहले नाजिल हुआ था, लेकिन इसमें बताया गया है कि एक इमेज को कैसे तुरंत ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। कितनी अमेजिंग बात है, सुभान अल्लाह। आज हम देखते हैं जो हम वीडियो कॉल्स होते हैं, ऑडियो कॉल्स होते हैं, उनके थ्रू एक शहर से दूसरे शहर, 7 समुंदर पार तक की न्यूज़ हमें पता चल जाती है। तो ये इंटरेस्टिंग इंसिडेंट के ज़रिए हम अल्लाह के इशारों को जान सकते हैं कि फ्यूचर में ये टेक्नोलॉजीज आने वाली थी जो आज साइंटिस्ट ने इनकी खोज की है और इंसान इनको यूज़ कर पा रहा है। अब चलते हैं दूसरे वाक़ये के ज़रिए जिससे हम आज हमारी लाइफ में हो रही टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जानेंगे। वो भी है प्रोफेट सुलेमान अलैहिस्सलाम की बातचीत होती थी जानवरों से, चिड़ियों से और परिंदों से। तो चलें फिर शुरू करते हैं। नंबर 2, प्रोफेट सुलेमान अलैहिस्सलाम कन्वर्सेशंस विद एनिमल्स। सुलेमान अलैहिस्सलाम जानवरों की भाषा जाना करते थे। वो चींटियों से बातें किया करते थे, परिंदों से गुफ्तगू किया करते थे, उनकी दोस्ती हर जानवर से थी। सूरह अन-नमल की आयत नंबर 18 में बताया गया है कि वो चींटियों की भाषा, चींटियों की ज़बान जानते थे और समझते थे। और 22 में बताया गया है कि वो पक्षियों यानी कि बर्ड्स की भाषा जानते थे, उनसे बातचीत करते थे। कंक्लूजन इस बात का क्या निकलता है? इस वाक़ये से हमें ये बात पता चलती है कि फ्यूचर में लोग जानवरों की भाषा समझेंगे, उनसे हेल्प लेंगे। तो देखिए 1400 साल पहले इस बात का जिक्र किया गया था, लेकिन आज जिंदगी में हम देखते हैं कि कैसे हम लोग जानवरों की हेल्प से बहुत सारे
काम अंजाम दे रहे हैं, बल्कि एक आम इंसान ही नहीं, बड़ी बड़ी जो पॉलिसीज होती हैं, पुलिस फोर्स हो गई या अलग स्क्वाड फोर्स हो गई, दूसरी चीज़ें भी इन एनिमल्स की हेल्प से अपने काम को अंजाम देती हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि कबूतरों के ज़रिए ख़तों को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, इंसान जो है वो उसको इतना शऊर सिखा देता है कि वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी से कबूतर एक जगह से दूसरी जगह खत ट्रांसपोर्ट करता था। तोतों को इंसानी ज़बान में बात करते हुए देखना, उन्हें ट्रेनिंग देना, साथ में रेशम के कीड़ों का इस्तेमाल करके इंसान ने सीख लिया है कि किस तरह से रेशम के कीड़ों का इस्तेमाल करके कपड़े बनाए जा सकते हैं। कुत्तों की इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल पावर होती है कि वो एक प्रूफ ला देते हैं पुलिस फोर्स को। आपने देखा होगा टीवी में या फिर मूवीज़ के अंदर कि कुत्ते जो होते हैं वो सूंघते सूंघते सबूत तक पहुंचा देते हैं पुलिस को। तो और साथ में ही चूहों के अंदर भी एक ऐसी पावर होती है, डॉल्फिन्स, जो कि समुद्र की गहराइयों तक पता लगाती हैं और बचाव कार्यों में और साथ में समुद्र के खनिजों तक पहुंचाने में इंसान की मदद करती हैं। तो सोचें, इस सुलेमान अलैहिस्सलाम और बर्ड्स और एनिमल्स की बातचीत के वाक़े से हमें फ्यूचर इस फ्यूचर टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलता है कि इंसान जो है वो जानवरों से मदद हासिल करके अपने फ़ायदे पूरे कर सकता है, अपने काम पूरे कर सकता है। बेशक ये अल्लाह पाक की ही लिखी हुई किताब है। नंबर 3 इंसिडेंट, ये प्रोफेट सुलेमान अलैहिस्सलाम का हवा पर काबू पाने का एक वाक़या है, एक कुरान में मौजूद है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हवा पर काबू पाने का चमत्कार या कह लीजिए पावर दी गई थी। वो बहुत कम टाइम में लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर लिया करते थे। सूरह सबा में अल्लाह ताला कहते हैं कि और हमने सुलेमान के लिए हवा को वश में किया। सुबह का उनका सफ़र एक महीने की सफ़र के बराबर था और दोपहर की उनका सफ़र एक दूसरे महीने के सफ़र के बराबर था। कंक्लूजन इस बात से क्या निकलता है इस इंसिडेंट से कि ये आयत हमें बताती है कि फ्यूचर में ट्रैवल करना बहुत इजी हो जाएगा, जो कि हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं। एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, ऐसे एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इस आयत को समझते हैं। यह आयत हमें बताती है कि एक महीने का ट्रैवल कुछ घंटों में पूरा हो सकता है। एक ही दिन में इंसान एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा सकता है, एक शहर से दूसरे शहर जा सकता है। महीनों का सफ़र जो है वो बहुत ही कम समय में तय किया जा सकता है। जैसे पहले शिप हुआ करते थे, वो सफ़र महीनों में तय किया करते थे, ठीक है। 7 समुद्र पार जाना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन आज वही सफ़र इंसान कुछ घंटों में पूरा कर लेता है। तो इस आयत के ज़रिए हमें पता चलता है कि कुरान पाक अल्लाह की लिखी हुई किताब है। बेशक अल्लाह पाक सबसे बड़ा, कुरान की एक ऐसी मिरेकल के बारे में जानेंगे। कुरान में जो मौजूद मिरेकल है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के बहुत प्यारे नबी हैं, उनके बारे में, उनकी ज़िंदगी से करिश्मे को लेकर हम बहुत सारी चीज़ें समझेंगे। तो नंबर 4, प्रोफेट इब्राहिम अलैहिस्सलाम एंड फायर। प्रोफेट इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग बिल्कुल नहीं जला सकी जब उनके दौर का बहुत ख़तरनाक बादशाह नमरूद, जो उनसे बहुत ज़्यादा चिड़ा करता था, उनसे गुस्सा हुआ करता था क्योंकि वो अल्लाह को मानते थे, एक रब पर यकीन रखते थे। तो नमरूद ने अपने लोगों को कहा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया जाए। जब आग उनका कुछ भी ना बिगाड़ सकी तो नमरूद आग बबूला हो गया और बहुत गुस्सा हुआ। उसने कहा अपने लोगों से कि बहुत बड़ी आग जलाई जाए और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसमें फेंक दिया जाए, किसी भी सूरत हाल में वो बचने नहीं चाहिए। लेकिन वो इतनी बड़ी आग भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाल भी बांका ना कर सकी अल्लाह के हुक्म से, और उनकी जिस्म का तो छोड़िए, उनके कपड़े तक को वो इतनी बड़ी आग ना जला सकी। तो इस इंसिडेंट से, इस वाक़ये से, इस करिश्मे के जो अल्लाह के हुक्म से हुआ था, हमें फ्यूचर की ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलता है जो कि है फायर पर इंसान किस तरह से काबू कर सकता है या उससे किस तरह से बच सकता है। ये करिश्मा जो था अल्लाह की मर्जी से हुआ था। बेशक इस वाक़ये से फ्यूचर की हम सबसे बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी के बारे में पता लगा रहे हैं, जो कि 20वीं सदी के मिडल में फायर फाइटर्स के लिए कपड़े बनाए जा सकते थे। यानी कि अगर आग जैसी कोई बहुत बड़ा जो है वो तबाही भी लगती है तो इंसान किस तरह से जो है ऐसे कपड़े पहन ले जो फायर फाइटर्स आज यूज़ करते हैं कहीं पर बचाव कार्यों में या जहां आग लग जाती है, ऐसे कपड़े पहनकर जाते हैं, लोगों को सेफली बचा लेते हैं, उनके जिस्म को कुछ भी नुकसान नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा आग बर्दाश्त कर सकते हैं ऐसे कपड़े। तो इस इंसिडेंट से हमें इतने बड़े जो है वो फ्यूचर टेक्नोलॉजी, फ्यूचर की तकनीक के बारे में पता चलता है। बेशक अल्लाह पाक की कुरान शरीफ अल्लाह पाक की लिखी हुई किताब है और अल्लाह ताला बहुत बड़ा जानने वाला है। 5वीं कुरान में मौजूद ऐसे वाक़ये से हम पता लगाते हैं ड्रिलिंग टेक्निक्स का। तो फिर शुरू करते हैं। ये टेक्निक है प्रोफेट मूसा अलैहिस्सलाम से रिलेट करती हुई। सूरह अल बकरा में अल्लाह पाक ने बताया है कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी छड़ी से एक सूखी चट्टान पर प्रहार करते हैं, अटैक करते हैं, और वो सूखी रेगिस्तान में, सूखी बेजान चट्टान में से जो है वो 12 झरने फूट पड़ते हैं। बेशक अल्लाह ताला के करिश्मे से, अल्लाह ताला की मदद से ये करिश्मा जो है उस वक्त हुआ था। लेकिन इस
کرشمے کا اور اس انسیڈنٹ کا، اس اللہ پاک کے اشاروں سے ہم فیوچر میں موجود ڈرلنگ ٹیکنیکس کے بارے میں پتہ لگاتے ہیں. ڈرلنگ ٹیکنیکس جو ہیں وہ ہمیں سب سے موسیٰ علیہ السلام نے سوکھی بنجر زمین میں ایک چٹان پر اٹیک کیا اپنی چھڑی سے اور 12 جھرنے نکلنے لگے اور پیاسے سبھی وہاں کے اس دور کے پیاسے لوگوں کو پانی ملا. اس چیز سے ہمیں فیوچر میں زمین میں سے پانی نکلنے کا پتہ لگتا ہے اور یہ اللہ پاک کا ایک بہت بڑا کرشمہ ہے. تو دیکھیں کس طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے اس واقعے کے ذریعے کہ ڈرلنگ جیسی ٹیکنیکس بھی فیوچر میں آئیں گی جو اب ہماری لائف میں جو ہے وہ آ چکی ہیں. ڈرلنگ جس سے کہ زمین کے اندر موجود پانی نکالا جاتا ہے اور استعمال میں لیا جاتا ہے، جس سے کہ ڈرلنگ ایسی ایک ٹیکنیک ہے جس سے تیل، خنیج اور بھی زمین میں موجود خنیج پدارتوں کو نکال کر انسان اپنے کام میں لے رہا ہے. بے شک اللہ پاک بہت بڑا جاننے والا ہے اور یہ قرآن پاک اللہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے. انسیڈنٹ کی طرف چلتے ہیں اور اللہ کے اس اشارے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے ذریعے سے ہمیں سمجھنے کو ملے گا. سورہ العمران میں عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، جنہیں یشوع بھی کہا جاتا ہے، جنہیں کرسچینٹی میں لوگ بہت زیادہ مانتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام سورہ العمران میں عیسیٰ علیہ السلام کہا کہ میں پیدائشی اندھوں اور کوڑیوں کو ٹھیک کرتا ہوں اللہ کی مرضی سے اور مرے ہوئے لوگوں کو بھی زندہ کرتا ہوں اللہ کی مرضی سے ہی. تو دیکھ لیجئے اس انسیڈنٹ سے عیسیٰ علیہ السلام کوڑیوں کو ٹھیک کر دیا کرتے تھے اپنے دور میں، ہاتھ لگا کر جو ہے وہ بیماروں کو شفا دے دیا کرتے تھے اور اللہ کے حکم سے مرے ہوئے لوگوں کو بھی زندہ کر دیا کرتے تھے. تو اس انسیڈنٹ اور اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنجات اندھے پن کا بھی علاج فیوچر میں موجود ہے جو کہ آج ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. جنجات اندھوں کا علاج جین تھراپی اور سٹیم سیل جیسے ٹریٹمنٹ، کچھ طریقوں سے جنجات اندھے پن کا علاج دنیا میں موجود ہے آج کی ڈیٹ کے اندر. 20ویں صدی تک کوڑ کا کوئی علاج نہیں تھا. کوڑ ایک بہت ہی خطرناک بیماری ہے اور بہت بری بیماری ہے. 20ویں صدی تک کوڑ کا کوئی علاج نہیں تھا، لیکن آج اسے دوائیوں کے ذریعے 6 مہینے سے لے کر 2 سال تک کے ٹریٹمنٹ کے ذریعے کوڑ کو بالکل ختم کیا جا سکتا ہے. آج دنیا میں یہ کسی کونے میں موجود ہے، بلکہ اس بیماری پر بہت حد تک روک لگائی جا سکی ہے. تو دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے بھی ہمیں فیوچر کی جو ٹیکنالوجیز جو سائنٹسٹ نے اب آ کر ہمیں بتائی ہیں، جو ڈاکٹرز اب ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، کیور کر رہے ہیں علاج کا بیماریوں کا، وہ قرآن شریف میں کیسے 1400 سال پہلے ہی جو ہے ان کی طرف اشارہ کر دیا گیا تھا. تو دیکھیں کنکلیوژن اس بات سے نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیتوں کے ذریعے سورہ العمران کے ذریعے بتاتے ہیں کہ کوئی بھی بیماری ایسی نہیں ہے جس کا علاج نہیں ہے. بے شک ہمیں خود سوچنا ہے، خود ڈھونڈنا ہے اور خود ہی ان بیماریوں کا جو ہے علاج انسان اللہ کی مرضی سے کر سکتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا ہے اور یہ قرآن پاک اللہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے. موجود ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہے. سب سے بڑی آخری چمتکاری نشانی سلیمان علیہ السلام اینڈ جن. سلیمان علیہ السلام کو جنوں پر قابو کرنے کی طاقت اللہ پاک نے عطا کی تھی. وہ اگر ہم دیکھیں سورہ الانبیاء کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی مرضی سے سلیمان علیہ السلام جنات سے کتنے کام نکلواتے تھے، ان سے نیک کام کرواتے تھے، جیسے کہ بڑی بڑی عمارتیں بنوانا، جیسے کہ سمندر میں سے بہت ہی قیمتی جواہرات، ہیرے جواہرات نکلوانا، اور بھی ان سے بہت نیک کام وہ لیا کرتے تھے. اور اسکالر جو بدیع الزمان جی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان چمتکاروں کا اور ان اس طرح کے کرشموں کے بارے میں قرآن پاک میں بہت ساری نشانیاں ہیں اور جناتوں کو وہ کہتے ہیں کہ ریئل میں کنٹرول کیا جاتا ہے. لیکن اسلام جو ہے وہ جادوگری یا اس طرح کی چیزیں اسلامک پوائنٹ آف ویو کے خلاف ہیں، جیسے کہ جوتشوں کیا اور جادو سے یا تنتر سے جو جنوں کو کنٹرول کرتے ہیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. لیکن اللہ پاک کی قرآن میں، اللہ پاک کی کتاب میں کیا پتہ ایسی کوئی میسیجز لکھے ہوئے جن سے یہ کام کرنا بھی فیوچر میں پاسبل ہو جائے گا کہ جن کو بھی انسان اپنے کنٹرول میں کر پائے گا. یہ اللہ ہی جانتا ہے سب کچھ، اللہ پاک ہی جانتا ہے. اس کی کتاب کے اشاروں کو ہم سمجھ پاتے ہیں یا نہیں یہ ہم پر جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے اور اللہ کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو ایک بہت بڑا جو ہے وہ رہسیہ ہے کہ کس طرح سے انسان جنوں پر قابو پائے گا، بالکل جو ہے وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو کے. تو قرآن شریف میں موجود یہ سبھی ویگیانک تکنیکوں اور جتنی بھی ٹیکنالوجیز کے بارے میں نے بتایا، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ قرآن پاک میں یہ سب چیزیں کھلے طور پر یا ظاہر طور پر کیوں نہیں بتائی گئی ہیں. تو یہ اس لیے نہیں بتائی گئی ہیں کیونکہ قرآن شریف کوئی سائنس، ٹیکنالوجی یا کسی ایسے سبجیکٹ کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی ایک ایسی پاک کتاب ہے جس میں اللہ پاک نے توحید، ایک اللہ پر یقین رکھنا اور ساتھ میں آخرت، نبوت، انصاف اور عبادت کے بارے میں بتایا ہے. ایک ایسی کتاب ہے جو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی. اچھا جی، لیکن یہ کھوجیں اللہ کی نعمت ہے. یہ جو جتنے بھی ریسرچ ہوئے ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے. انسان ان سے جو ہے فائدے حاصل کرتا ہے اور انسانی زندگی کا یہ اہم حصہ بن گئی ہیں. ٹھیک ہے، قرآن اس لیے انہیں پوری طرح سے نظر انداز بھی نہیں کرتا ہے. اس لیے اللہ نے انہیں ان ٹیکنالوجیز کے بارے میں اشاروں میں بتایا ہے جو 1400 سال پہلے اللہ نے قرآن میں لکھ دیا گیا تھا. سائنس اور سائنٹسٹ ان چیزوں کے بارے میں اب ریسرچ کر کے ان کا فائدہ انسانی قوم کو دے رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کب سے جو ہے قرآن میں یہ چیزیں اشاروں کے ذریعے بتا دی گئی ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا ہے. اس کے 2 کارن ہیں کہ اگر
پہلی بات تو میں یہ کہہ دوں کہ جو 12 صدی پہلے کے جو لوگ تھے وہ اپنی زندگی جس طرح سے جس انداز میں گزارتے تھے، تو ان کے سامنے یہ ٹیکنالوجیز جو آ جاتی ہیں، یہ چیزیں اگر کہیں گئی ہوتی تو کیا وہ لوگ یقین کر پاتے؟ 100 سال پہلے، اگر مان لیجیے 100 سال پہلے ہی اگر میں آپ سے کہتی کہ ویڈیو کال جیسی چیز بھی کوئی وجود میں ہوتی ہے تو کوئی یقین ہی نہیں کر پاتا۔ ہر دور میں ہر ضرورت کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اتنی جو ہے سمجھ بوجھ دی ہے کہ وہ ان ٹیکنالوجیز کا یوز کر پاتے ہیں، اور وہ چیزیں جب ضرورت کے حساب سے چیزیں بنتی ہیں تو اللہ کے اشارے سے ہی، اللہ کی مدد سے ہی لوگ ان چیزوں تک پہنچ پاتے ہیں۔ اور نمبر دوسرا کہ امتحان، ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ سب سے بڑی بات ہے یہاں پر ہم سبھی کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ یہ دنیا ہمارا اصلی گھر نہیں ہے۔ اگر سب چیزیں واضح طور پر، صاف طور پر بتا دی گئی ہوتی تو کیسے صحیح اور غلط انسان کی پہچان ہوتی؟ کیسے پھر تو کوئی ڈس بلیورز ہی نہیں ہوتے، لوگ ہر چیز پر اللہ کی صحیح بات سمجھتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں چیزیں اشاروں کے ذریعے بتائی گئی ہیں، اور ہماری زندگی ایک امتحان ہے۔ یہاں پر ہم ایک ایگزام، ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز کے لیے ہی آئے ہیں، اور اس سے سچے ایمان والوں کا پتہ چلتا ہے۔ اس لیے یہ باتیں اشاروں میں بتائی گئی ہیں تاکہ لوگ خود سوچیں، سمجھیں اور فیصلہ لیں کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ اور اللہ پاک کی یہ کتاب جو ہے بہت زیادہ بڑی کتاب ہے جو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ اگر آپ کو اس ویڈیو میں کوئی غلطی یا کہہ لیجیے تھوڑی بہت سی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہو تو پلیز درگزر کریے گا، اور بہت زیادہ محنت اور جدوجہد سے میں نے ویڈیو بنائی ہے، بہت ریسرچ کرنی پڑی ہے، تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجیے تاکہ مجھے بھی موٹیویشن ملے، اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں، اینڈ چینل کو سبسکرائب کریں۔ کوئی کمنٹ جو ہے وہ ضرور لکھ دیں۔ پھر ملوں گی نئی ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ ایوری ون۔